공주 방금 찬양을 했는데 Nous venons de chanter. 우리 한국 가사는 하늘 영광 버리고 이 땅에 오신 그리스도를 찬양합니다. Et dans la version coréenne, on chante ce Christ qui a abandonné sa gloire céleste et qui est venu dans le monde. You Christiu ante Korean di tun Korean sana you Christiu sana nandawan Allah sejafenjananya tanya dinitunatiti. 하늘에서 오셔서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨다는 그런 내용. Donc le contenu c'est qu'il est venu dans le monde et qu'il est mort à la croix. Ni futuat letun kira dia tungatitizia dia numbuna tamnya Switzerland. 우리가 예수 그리스도를 아는 것은 그의 기원을 아는 것입니다. 하늘. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître son origine, le ciel. Mafantatra ani Christian dia nila mafantrawe aizanonia fini. 그리고 이 땅에 오셔서 그가 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리 영생을 주셨습니다. Et il nous a donné la vie éternelle en étant crucifié à la croix et en ressuscitant. Ari dia numeni atika ne fiainana mandrakizaya dia izy avy maty de nitsangana tamin'ny maty. 그래서 우리에게 영생을 주시고 또 영생을 전하라고 우리 주의 종으로 부르셨습니다. Il nous a donné ainsi la vie éternelle et il nous a appelés, il nous a envoyés en tant que serviteurs pour prêcher cet évangile. Dia numeni atika ne fiainana mandrakizay de irandray tsika ba andeha iltory anio filazantsara io. 예수님이 그 바리새인들에게 이렇게 말했어요. 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라. Jésus disait ainsi aux pharisiens, vous ne vous faites pas appeler docteur. Ary Jesosy niteny tamin'ireo fariseo reo aza milaza ny tenanareo docteur. 너희 선생은 하나요, 너희는 다 형제니라. Jésus leur dit, votre docteur, il n'y a qu'un seul docteur pour vous et vous êtes tous des frères. Dia tsy misy afa-tsy iray ihany no dokotera dia fa ianareo saminareo dia pralahy. 우리의 선생과 지도자는 오직 한 분 예수 그리스도십니다. Notre dirigeant, notre docteur, c'est un seul être, c'est Jésus-Christ. Ny dokotera tsikana ary ny mpampianatra dia Jesosy Kristy tompo. 저와 여러분은 형제입니다. Et vous et moi, nous sommes des frères. Ary ianareo sy zaho pralahy isika. 우리 한국에는 한때 자녀들 한 10명씩 낳습니다. À une époque, en Corée, un couple donnait naissance à 10 enfants. Dia any Korea de misy mpivady anankiray izay niteraka zaza 10. 저도 6형제가 있습니다. 저도 6형. Et même moi, j'ai 6 frères. Ary zaho manana rahalahy anankely. 모두가 형제입니다. Et donc tous sont des frères. Rehetrarehetra dia pralahy daholo. 가장 먼저 난 그 장남, 그가 이제 동생들 가르칩니다. Et c'est le premier-né qui va enseigner ses autres frères. Ary ny lahy matoa no nampianatra ny zandriny rahalahy rehetra. 먼저 알고 먼저 배웠기 때문에 동생들 가르치는 거죠. 다른 형제들. Et il enseigne ses autres frères parce qu'il a été le premier à apprendre et à connaître. Dia nampianarina ireo zandrin'ireo satria izy no voalohany indrindra nahazo ilay fampianarana. 저는 한국에서 왔지만 여러분과 똑같은 형제입니다. Je suis venu de la Corée du Sud, mais je suis un frère. Avy any Corée du Sud aho fa zaho koa dia anisan'ny rahalahy anankiray. 여러분 여러 가지 어려운 여건에서 목회하는 거 정말 존중하고 사랑합니다. Et j'ai un énorme respect pour vous qui faites votre ministère pastoral dans des circonstances difficiles et j'exprime mon grand amour à votre égard. Banaiky ary manaja anareo amin'ny ministera izay misy anareo izay tsy maintsy misy sarotra tokoa ny any fa dia tianareo aho. Because of brother, 형제이기 때문에. Parce que nous sommes tous des frères en Christ. Satria tsika rehetra dia pralahy ao amin'ny Kristy. 여러분과 나와는 아무 차이가 없습니다. 똑같습니다. Et donc il n'y a aucune distinction entre vous et moi. Dia tsy misy fiavahana mihitsy amin'isy atsika na ianareo. 그래서 저는 절대 선생으로 보지 마십시오.
Et donc ne me voyez pas comme votre enseignant. dia aza jerena ho toy ny mpampianaranareo aho. 한 가지 차이점이 있다면 저는 생명을 알지 못하고 목회를 하다가 이 생명을 알게 된 것, 먼저 알게 된 겁니다. S'il y a une différence, ce serait que moi, au départ, j'ai fait mon ministère pastoral sans connaître la vie et que j'ai été amené à la connaître. Ny mahasamihafa ahy fotsiny aminareo dia za efa nanao asana pastora fa tena mbola tsy nanana an'ilay fiainana fa teoriana zay vao nahazo azy. 우리는 한 분 예수 그리스도께 보냄받은 동일한 형제요 사역자들입니다. Et je suis un frère tout comme vous qui a été envoyé par Jésus-Christ. Ary izaho dia rahalahy tahaka anareo dia irahany Kristy. 예수님은 그렇게 말씀하셨습니다. 나는 내 뜻대로 행하는 것이 아니고 보내신 이의 뜻대로 하기 위해서 이 땅에 왔다 이렇게 말씀하셨어요. Jésus disait, je ne fais pas ma propre volonté, mais je fais dans ce monde la volonté de celui qui m'a envoyé. Jesosy milaza hoe zaho tsy tonga anao zay tiako na ny sitrapoko fa ilay naniraka ahy izay no ataoko. 요한복음 6장 38절에 말씀하고 있습니다. Il le dit dans Jean chapitre 6 verset 38. Dia lazainy zany ao amin'ny Jaona toko fahenina andiny favalo amby telopolo. 예수님이 하늘에서 오셨어요, 여러분. Jésus est venu du ciel. Jesosy avy any an-danitra. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이다라고 말씀하시죠. Et il dit, si je suis venu du ciel, c'est pour faire non pas ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Laza izy fa raha nirana avy any an-danitra aho aty dia tsy tonga anao ny sitrapoko fa ilay naniraka ahy no atao. 그리고 40절에서는 내 아버지의 뜻, 나를 보내신 이의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다 라고 말씀합니다. Et il dit au verset 40, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Dia ny asa zay lazainy zany eo amin'ny andiny faha-efapolo dia ny ino ny ray zay naniraka ahy. 여러분, 하나님의 아들은 전능자십니다. Le Fils de Dieu est tout puissant. Lay zanak'Andriamanitra dia tsy to. 그는 심지어 죽은 자도 살리는 능력 있는 분입니다. Et il a même ce pouvoir de ressusciter les morts. Hainy fa na dia le fahefana manangana azy tamin'ny maty. 그는 자기가 원하시면 어떤 일도 할 수 있는 능력자십니다. Et c'est un être tout puissant qui peut faire ce qu'il veut. Ny olona zay tena tsy toa dia afaka manao zay tiany atao. 그는 말씀하십니다. 나는 내 뜻을 행하러 온 거 아니다라고 말씀합니다. Mais malgré tout ça, il dit qu'il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Fa milaza izy na tsy zany aza fa tsy tonga ety izy hanao ny sitrapony manokana. 여러분, 예수님은 하나님의 아들이고 이 땅을 창조하기 전부터 아버지와 함께 계신 분이에요. Jésus est le Fils de Dieu et c'est celui qui a été avec le Père avant même que ce monde ne soit créé. Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra dia aminazy no nariana zavatra rehetra. 함께 있었던 얘기는 오직 아버지께 복종하여 그의 사랑 안에 거했다는 것입니다. Et ce Fils a été avec le Père, c'est-à-dire qu'il a obéi à ses commandements et il a demeuré dans son amour. Ilay zanaka zany teo amin'ny ray dia manambara fa nankatoy izy ary dia iray tamin'ny fitiavany. 아들이 말씀합니다. 나는 아버지가 하신 일 보지 않고는 아무것도 할 수 없습니다. 라고 말씀해요. Le Fils dit, si je ne peux faire quoi que ce soit sans voyant l'œuvre que fait mon Père. Tsy afaka manao na inona raha tsy efa mahita zay ataon'ny ray. 요한복음 5장 19절 말씀입니다. C'est dans Jean chapitre 5 verset 18. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 5 andininy 7. 한번 읽어주시죠. On va lire ce verset ensemble. Dia vakitsika miaraka io andininy eo. Jaona toko 5 andininy 7. Ny vaky toy izao. Ao sao akaloha Jaona toko 5 andininy 7. 19, pardon, 19. Ay andininy 7. Isa, roa, telo.
ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony ray fa na inona no ataony ray dia toy izany koa no ataony zanaka. 아멘. 여러분 우리가 이 말씀에 아멘 할 수 있어요. On doit être capable de répondre amen à ce verset. dia tokony anana fahafahana mahaly hoe amen aorianan'iny andininy. 하나님의 아들은 아무 일이나 하지 않으셨습니다. Le Fils de Dieu n'a pas fait sa propre volonté. Ny zanak'Andriamanitra tsy nanao arak'izay sitraky ny fony manokana. 아버지가 하신 일 보지 않고는 어떤 것도 할 수 없다고 하는 전적 무능자를 선언하신 겁니다. Et il proclame son incompétence en ce qui concerne les choses que Dieu, son Père, ne fait pas. Dia nilaza izy fa tsy manana fahafahana hanao zavatra izay tsy nataony ray. 그리고 아버지는 아들을 사랑하사 그가 하시는 모든 일을 보여주셨습니다. Le Père a aimé le Fils et il lui a montré toutes les œuvres qu'il fait. Ny raya dia tiany zanaka ary dia nasehony amin'ny zanaka ny asany rehetra izay nataony. 그 아버지의 일이 뭘까요? Quelle est cette œuvre du Père? Inona ary io asany ray io? 21절에 나옵니다. C'est au verset 20. C'est au verset 21. Eo amin'ny andininy faraiky amby roapolo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. 그렇습니다. 아버지의 일은 죽은 자를 일으켜 살리는 것입니다. Effectivement, l'œuvre du Père, c'est de faire revenir à la vie les personnes qui sont mortes. Ny asany ray dia mamelona ny maty. 5장 24절에서는 사망에서 생명으로 옮기는 겁니다. Et au verset 24, il est dit que cette œuvre du Père, c'est le fait de transporter les personnes de la mort à la vie. Ary eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo dia voalazany ao hoe hoentiny miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. 이 그림 보시면요, 3번 생명, 허물과 죄로 죽은 자를 1번 생명으로 일으켜 살리는 것입니다. Et d'après cette image, c'est le fait de faire en sorte que cette troisième vie qui est morte par ses offenses et ses péchés revienne ait la vie en naissant par la première vie. Dia hitantsika amin'ny sary io zany fa ilay olona zay eo amin'ny fiainana adingana fahatelo dia ireo noho ny amin'ny fahotana ireo no velominy indray hiakatra ery amin'ilay fiainana mandrakizay. 그래서 하나님의 아들이 십자가에 죽으신 겁니다. Et c'est pour accomplir cette œuvre du Père que le Fils est mort à la croix. Ary anatanteraka an'izay asany rain'izay no nataony nahatonga azy ho faty teo ambony hazo fijaliana. 그와 함께 죽는 자마다 저 생명을 얻는 것입니다. Et quiconque meurt avec lui a cette vie éternelle. Ary na iza na iza no manaiky ho faty miaraka aminy dia manana an'io fiainana mandrakizay io. 그것을 복음이라고 말해요. 아들이 하신 일을. On appelle cette œuvre qu'a fait le Fils l'évangile. Dia ambara io asa io fa izay antsoina hoe filazantsara. 여러분, 복음은 2000년 전에 존재하셨고 활동하셨던 예수가 하나님의 아들이고 그리스도라는 것입니다. L'évangile, c'est le fait que Jésus qui a existé et qui a été en activité il y a 2000 ans est le Fils de Dieu et le Christ. Dia nambara zay efa roa ny fotoana lasa zay no tonga dety izy dia izy no ilay Kristy. 그리고 그가 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타나신 네 가지 사건을 복음이라고 말합니다. Et on appelle l'évangile les 4 événements salutaires qui sont la mort à la croix, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ. Dia lay asan'ny efatra amin'ny filazantsara zany dia ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary nandevenana anazy dia nitsangana tamin'ny maty ary dia nisehoany avy any. 우리 복음을 믿음으로써 창세전에 약속된 생명을 얻습니다. C'est en croyant cet évangile que nous recevons la vie éternelle promise dès les plus anciens temps.
Ary amin'ny finoana an'io filazantsara io no ahafahantsika miditra amin'ilay fiainana zay efa novinan'iny tamin'ny tany fahagola. 자, 예수님이 생명을 얻은 저와 여러분에게 명령하십니다. Jésus donne cet ordre à nous qui avons reçu la vie éternelle. Jesosy nanome baiko zany ho antsika zay nahazo an'ilay fiainana mandrakizay. 요한복음 17장 18절에서는 Dans Jean chapitre 17, verset 18, ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:7-8. 아버지께서 세상에 나를 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보낸다라고 말씀합니다. il est dit comme le Père m'a envoyé, j'envoie également ceux qui ont reçu la vie dans le monde. tahaka nanoray dia toy izany koa no anyrahako anareo ho any amin'izao tontolo zao. 특히 목회자들은 이 일만 하도록 하나님이 선택하시는 사람입니다. Et tout particulièrement les pasteurs, ce sont ceux que Dieu a choisis pour accomplir seulement cette œuvre. dia ny angatahany amintsika amin'ny mapastoratsika dia nianatra teraka an'izany asa izany. 우리 아들이 나는 생명을 주는 것 외에는 어떤 것도 할 수 없다고 선언하셨잖아요. N'est-ce pas que le Fils a déclaré qu'il ne pouvait faire autre chose que de donner la vie éternelle? Ary zay mahatonga ny Jesosy Kristy milaza hoe zaho tsy afaka manao zavatra hafa akoatran'izay nataony ray. 아들이 말씀하셨던 것처럼 우리도 보내신 이 아들이 하라고 하신 일 외에는 할 수 없는 자들입니다. Comme le Fils l'a dit, nous aussi nous sommes des personnes qui sont incapables de faire autre chose que l'œuvre du Fils qui nous a envoyés. tahaka ny zanaka zay nanambara an'izany dia tsika koa tokony ho tahaka an'izany, tsy hanao zavatra hafa akoatra zay nataon'ny zanaka. 복음을 전하여 사람들에게 생명을 주는 것이 우리 사역의 본질입니다. Et l'essence de notre ministère, c'est de transmettre l'évangile et faire en sorte que les âmes aient la vie éternelle. Ary ny tena votoatin'ilay filazantsara zany dia amidra an'io fiainana mandrakizay io mba hananany sasany an'izany fiainan'izany. 때로 사람들을 기도해 줄 수 있고 구제할 수도 있어요. 봉사할 수도 있습니다. Parfois, on peut œuvrer financièrement pour aider les personnes. Parfois, on peut prier pour les difficultés des personnes. Indraindray mety azo atao ny manampy an'ilay olona amin'ny lafiny ara-bola. Indraindray miara-mivavaka aminy. 또 은사를 따라서 찬양을 할 수도 있고 섬길 수 있고 뭐 리더할 수 있고 다양한 은사가 있습니다. Et selon nos différents talents, nous pouvons nous occuper de la louange, des services sociaux, par exemple. dia tahaka antsika ihany koa zany dia misy ny mandray andraikitra mikasika ny amin'ny sehatry ny filerana, misy koa ny manao ny asa fanompoana. 항상 목적은 복음을 전해서 생명을 얻게 하는 거기에 목적을 둬야 되는 것이. Mais on doit dans tous les cas avoir cet objectif clair qui est de transmettre l'évangile pour que les âmes aient la vie éternelle. Fa tokony tsy ala ao anatin'ny fisainany tsiraray avy zany amin'ny resehatra samy hafa ireny, fa ny tena antony ataontsika dia ny amidra ny fiainana mandrakizay io any amin'ny hafa. 그래서 먼저 우리가 복음을 정확히 알아야 돼요. C'est pour cette raison que nous, en premier, nous devons connaître correctement l'évangile. Noho izany dia itsika zany voalohany indrindra tena tokony alala ny atao hoe filazantsara. 에덴 동산처럼 우리가 정확히 복음을 모르면 죄의 세력이 공격하는 것이. Comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, si nous ne connaissons pas précisément l'évangile, c'est la puissance du péché qui nous attaque. Dia tahaka an'izany hitantsika tao amin'ny saha Edena, rehefa tena tsy malala ilay tena hoe filazantsara dia tonga ny fahotana manafika atsika. 여러분 로마서 7장 11절 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. Souvenez-vous toujours du verset dans Romains chapitre 7, verset 11. dia azadino lay andininy amin'ny Romanina toko 7:1-20. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 사망에 이르겠다 했다는 말씀입니다. Qui dit le péché a saisi l'occasion pour me séduire par le commandement et me plonger dans la mort. dia voalazany ao hoe ny fahotana dia nanararoatra ny fisin'ilay lalàna mba ahafahany miapangay. 죄의 세력이 말씀을 정확히 모르는 여자를 속이고 그를 사망에 던졌습니다.
Ainsi, la puissance du péché a séduit et a plongé dans la mort la femme qui ne connaissait pas précisément la parole de Dieu. dia rehefa natafidotra tao amin'ny fiainan'ny olona zany le fahotana dia narobony teo ambany vahoan'ny fahotana. 여러분, 우리가 복음을 정확히 모르면 죄의 세력이 우리를 속이고 사망 가운데 던져버립니다. Et idem pour nous, si nous ne connaissons pas précisément l'évangile, la puissance du péché nous séduit et nous mène dans la mort. Ary rehefa tsy azosika ny tsara tena hevin'le atao hoe filazantsara dia ho avy ny fahotana hanindrona anao dia hitondra anao any amin'ny fahafatesana. 복음을 정확히 아는 것은 경험으로 아는 게 아니고 말이죠. Connaître précisément l'évangile, ce n'est pas par notre expérience personnelle. Ny fahalalana ny filazantsara tsy miankina velively amin'ny traikefa izay anananao manokana. 지식으로 아는 게 아닙니다. Ce n'est pas par notre connaissance personnelle. Tsy avy amin'ny alalan'ny fahalalantsika manokana. 사도들이 전승한 복음, 성경이 증거하는 복음을 말합니다. C'est l'évangile dont témoigne la Bible, c'est l'évangile qu'ont annoncé les apôtres. Ny filazantsara izay ambaran'ny Baiboly dia le filazantsara no lazain'ny apôstôly. 초대교회 가장 위대한 복음 전도자는 사도 바울이었습니다. Et à l'ère de l'église primitive, l'évangéliste le plus populaire, c'était l'apôtre Paul. Ny ao amin'ny testamenta vaovao zany ny tena mpitoro filazantsara tena raitra indrindra dia ny apôstôly Paul. 그는 부활하신 주님을 직접 만난 엄청난 체험이 있습니다. Il a fait cette grande expérience d'avoir rencontré le Christ ressuscité. Dia efa nahazo an'ilay traikefa mihitsiny izy ny fampiona tamin'ilay Jesosy Kristy mitsangana tamin'ny maty. 고린도서 12장 1절 이하에 보면 3층까지 올라간 어마어마한 체험을 했습니다. Et il a fait encore des expériences encore plus grandes dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Dia mbola mitanisan'ny traikefany any izy ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy roa ambin'ny folo verset 1er. andininy voalohany. 그는 그것을 복음으로 전하지 않습니다. Mais il n'a pas prêché en tant qu'évangile toutes ces expériences. Fa tsy nitory an'izany izy rehefa nitory ny filazantsara amin'ilay hoe fananana izay traikefa izay. 고린도전서 15장 3절에 보면 바울이 말합니다. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Dia i Pauli milaza amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. 내가 받은 것을 여러분에게 전했습니다. 라고 말해. Il dit, je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Lazainy hoe ampahafantariko anareo rahalahy ny zavatra izay efa noraisiko. 사도들에 의해서 전승된 걸 여러분에게 전했습니다. 라고 말해. Il dit, j'ai transmis l'évangile que les apôtres ont annoncé. Dia lay filazantsara izay efa nambaran'ny apôstôly rehetra. 곧 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으시고 À savoir, le fait que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Araka ny voalaza hoe Kristy dia maty araka ny soratra masina. 그다음에 장사진을 받으시고 Qu'il a été enseveli selon les Écritures. Dia nalevina araka ny soratra masina. 성경대로 3일 만에 살아나시고 Qu'il est ressuscité au bout de 3 jours selon les Écritures. Dia natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. 게바에게 보이신 것을 내가 전합니다. Et qu'il est apparu à ses faces. Ary dia niseho koa tamin'ny Kefasy. 이것이 복음을 정확히 알고 전하는 것입니다. C'est ça, connaître véritablement l'évangile et l'annoncer. Zay no tena atao hoe mahalala ny tena filazantsara ary nanambara izany. 이것이 사도들이 전한 복음입니다. Tel est l'évangile que les apôtres ont annoncé. Zay ilay filazantsara zay nambaran'ny apôstôly. 그래서 갈라디아서 1장 8절에 보면 C'est pour cette raison que si l'on regarde dans Galates chapitre 1er verset 8, dia izay no mahatonga ao amin'ny Galatiana chapitre 1er verset 8, toko voalohany amin'ny andininy fahavalo. 자, 우리 사도들이나 천사들이라고 할지라도 우리가 전한 복음, 사도들이 전한 복음 아닌 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 되어 있습니다. il est écrit que ce soit nous les apôtres ou même les anges qui sont des anges du ciel, si quiconque transmet un autre évangile que celui qui a été annoncé par les apôtres, cette personne sera maudite. Volazany ao fa nanjy
avy any an-danitra na olona hafa na ny tenany aza ka mbola milaza filazantsara hafa akoatran'izay a dia aoka ho voaozona izy. 이 시대 혼이 있는 모든 신학자들이 한 입으로 말하는 게, 한 목소리로 말하는 게 있습니다. Et de nos jours, il y a quelque chose que les théologiens disent unanimement. Ary androandro iainantsika an'izao a dia ny teolojianina rehetrarehetra dia samy milaza amin'ny teny iombonana hoe 이 네 가지 구원 사건으로서 복음이 없으면 기독교는 무너진다는 겁니다. Ces théologiens disent, si ces 4 événements salutaires en tant qu'évangile est absent, le christianisme s'effondre. raha toka foana ireo tranga efatra ireo a amin'ny filazantsara ireo a dia foana ny filazantsara sy ny finoana. 그러나 이 복음이 회복되면 교회와 세상이 변한다고 되어 있어요. Mais ils disent aussi que si cet évangile est restauré, c'est l'Église et c'est le monde qui sont transformés. Ka raha tena mipetraka tsara io filazantsara io a dia ny fiangonana mihitsy a no tena miova. 여러분, 예수 그리스도는 성경대로 죽으시고 장사되시고 성경대로 살아나셨습니다. Jésus-Christ est mort et a été enseveli et ressuscité et est apparu selon les Écritures. Dia Kristia dia nomboana dia matya dia natsangana dia niakatra araka ny soratra masina. 여기 성경은 뭘 말합니까, 여러분? Et à quoi font référence ces saintes Écritures? Ary inona no tokony ho jerena manoloana izany soratra masina izany? 구약 성경. C'est l'Ancien Testament. Dia ny testamenta taloha zany. 구약 성경 어디에 그리스도가 죽으시고 부활한다고 되어 있습니까, 여러분? Et où est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ allait mourir et ressusciter? Ary zao testamenta taloha zany no milaza fa hoe ho faty ilay Kristia dia avy eo hitsangana. 여러분, 많은 신학자가 이 부분에 걸림돌이 되는 겁니다. 연구할 때. 직접적으로 얘기한 게 없어요. Et beaucoup de théologiens, en étudiant cela, ils tombent sur des pierres d'achoppement parce qu'il n'y a pas de contenu explicite. S'il te plaît. Beaucoup de théologiens qui étudient cette question font face à une pierre d'achoppement parce qu'il n'y a pas de contenu explicite dans l'Ancien Testament. Satria misa sasany milaza hoe tsy maro zany sady tsy misy filazana zany amin'ny testamenta taloha. 그런데 부활하신 다음에 예수님이 제자들에게 나타나셨습니다. Mais après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Fa taorianany nitsangana tamin'ny maty dia niseho tamin'ny mpianany izy. 이제 나타난 복음, 현현 복음이 돼서 이런 거 다른 것이죠. Je vais partager avec vous donc l'évangile de l'apparition. Dia hozaraina amintsika ny filazantsara ny fitsanganana na fisehony. 이 사복음서에 보면 부활하신 예수님이 한 3번 정도 나타나십니다. Dans les 4 évangiles, on voit que Jésus apparaît au moins 3 fois à ses disciples. Raha ao amin'ny filazantsara dia faravakely intelo izy no niseho tamin'ny mpianany. 그 중에 누가복음 말씀 보게 되면 Et si on regarde les passages dans l'évangile selon Luc, raha ohatra ka raisika ny filazantsarany Luka izay manambara an'izany. 모두 3번 나타납니다. vous avez Jésus qui apparaît 3 fois à ses disciples. Dia niseho intelo tamin'ny mpianany izy. 그리고 예수님이 나타나신 이 사건을 성경은 복음이라고 말하는 거예요. Et la Bible parle de l'évangile en parlant de cette apparition de Jésus à ses disciples. Dia ny Baiboly no milaza an'izany fa iseho amin'ny mpianany izy. 자, 누가복음에는 엠마오로 내려가는 2 제자에게 처음에 나타났습니다. Dans l'évangile selon Luc, Jésus apparaît pour la première fois aux 2 disciples qui descendent vers Emmaüs. Dia ao amin'ny Luka zany dia nisy olo voalohany dia lay mpianatra roa lahy izay teny an-dalana dia ho any Emmaüs. 그리고 누가복음에는 베드로에게 시몬에게 나타났다고 되어 있어요. Et toujours selon cet évangile selon Luc, Jésus apparaît encore à Pierre, Céphas. Dia amin'io filazantsara ihany dia avy eo indray izy niseho tamin'ny
Petera na Kefas. 두 제자는 누가복음 24장 13절 이하에 나오고 Pour les deux disciples qui descendent à Emmaüs à partir du verset 13 du chapitre 24 de Luc, Ary lay roalay izay andeha ho any Emausy dia hitantsika eo amin'ny andininy 17:7-20. 시몬에게 보이셨다는 것은 34절, 24장 34절에 나오고 et l'apparition à Céphas c'est dans le chapitre 24 verset 34. Ary ao amin'ny toko ihany dia ninisehony tamin'ny Petera dia eo amin'ny andininy 17. 12제자에게 나타나는 것은 36절 이하, 24장 36절 이하에 나옵니다. Et puis il est apparu à ses 12 disciples à partir du verset 36. Dia avy eo niseho tamin'ny 12 izy manomboka amin'ny andininy 4:30. 그래서 고린도전서 15장 6절 말씀에서는 Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6, ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:12 andininy 4. 이걸 복음이라고 말하면서요. Paul parle de l'évangile. 게바에게 보이시고 후에 12제자에게 Izy 보이셨습니다. Paul milazany amin'ny filazantsara En disant que le Christ est apparu à Céphas puis aux 12 disciples. dia niseho tamin'ny Kefasy izy ary avy eo tamin'ny 12 그리고 여러 형제에게 보이셨고 어떤 사람 살아있고 이런 표현이 나옵니다. Et puis il s'est montré à de nombreux frères et il y en a parmi eux qui sont encore vivants. ary niseho tamin'ny rahalahy hafa koa ary misy ny sasany amin'izy ireo izay mbola velona. 그래서 나타난 사건이 복음이라면 그분이 나타나셔서 무슨 일을 하셨느냐가 이제 중요하죠. Et si son apparition est l'évangile, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il est apparu. Dia hita ao anatin'izay zany miseho izy dia mipetraka fantany fa maninona izy no miseho. 예수님이 십자가에 못 박히셨다는 것보다 중요한 게 십자가에서 못 박히신 게 내게 어떤 효력을 가져오는가 그게 중요하다고 그랬어요. Il y a un théologien qui disait que ce qui est plus important que la crucifixion en elle-même de Jésus à la croix, c'était la signification que cet événement nous apportait dans le présent. Fa ny teolojianina zany zay mahita hoe nanomboana azy dia izay no nitondray mba ahita ny fisiny. 마찬가지로 예수님이 나타나셨다는 사실보다 중요한 게 그분이 무슨 일을 하셨느냐가 중요한 거예요. Et en l'occurrence, ce qui est plus important que l'apparition en elle-même de Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle il est apparu. Dia ny fisehoan'i Jesosy Kristy zany araka ny voambara dia manambara ny tena antom-pisiny. 십자가 복음이 여러분에게 효력이 나타난 것처럼 예수님의 현현 사건이 우리에게도 효력이 나타나야 된다고 하는 것이죠. Ça veut dire que tout comme l'évangile de la croix a eu ses effets en vous, de même, l'évangile de l'apparition doit produire ses effets en nous. Tahaka ny lay filazantsarany azo fijaliana zay misy fiantraikany ao amin'ny fiainan'ny olona dia toy izany koa misy fiantraikany ny filazantsarany fisehoany. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 부활하신 날 두 제자가 엠마오로 내려가고 있었습니다. Après que Jésus soit mort et ressuscité, vous aviez les deux disciples qui descendaient, qui allaient vers Emmaüs. Dia lay Jesosy Kristy zany zay nitsangana dia iny faniona sa niseho tamin'izy mirahalahy zay andeha ho any Emmaüs. 예수님이 그들과 함께 동행했습니다. Et Jésus les a accompagnés sur le chemin. Ary Jesosy dia nanaraka ny zareo teny an-dalana. 부활하신 주님이 그들과 동행했죠. 그들에게 나타났습니다. Le Seigneur ressuscité est apparu devant eux et les a accompagnés. Lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia niseho tamin'izy ireo ary dia niara-dalana taminy. 그러나 그 두 사람 예수님을 알아보지 못했습니다. Mais ces deux disciples n'ont pas reconnu Jésus. Fa ireo mpianatra anankiroa ireo dia tsy nahafantatra hoe iza moa ty miaraka amity. 그리고 그 전날 며칠 전에 십자가에 못 박힌 그 사건을 서로 얘기하는 겁니다. Et ils discutent entre eux de cet événement de la crucifixion qui s'était passé il y a quelques jours en arrière. Ary izy olona ireo eny an-dalana dia miresaka ilay zavatra nitranga any vitsivitsy tany aloha dia ninanomboana azy. 예수님이 너희가 무슨 얘기를 하고 있느냐 예수님이 물었습니다. Jésus leur demande alors de quoi est-ce que vous discutez? Dia nanontany Jesosy izy roa hoe fa inona nga ny resahanareo? 이 두 사람이 말이죠.
풀이 죽어가지고 아주 슬픈 기색으로 얘기합니다. Ces deux disciples discutaient entre eux avec un air tout triste. Dia ireo roa lahy reo zay miady hevitra dia amin'ny endrika malahelo no ifampiresahany. 그중 한 사람이 글로바가 예수님한테 말해요. 아니 당신이 예루살렘에 살면서도 그 큰 사건을 모른단 말이요. Et il y a un de ces deux disciples qui répond à Jésus, toi qui habites à Jérusalem, tu n'as pas été mis au courant de cet événement majeur. Dia ny anankiray tamin'ny roa lahy reo no niteny tamin'i Jesosy, ianao poneko Jerusalema dia tsy mahalala zany zavatra zany akory. 예수님이 시침일 때고 뭔 일인데? Et Jésus dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dia hoy Jesosy, fa inona ka ny zavatra nitranga? 나사렛 예수의 일이라. C'est en fait l'événement qui concerne Jésus de Nazareth. Dia le zavatra nitranga tamin'ilay Jesosy avy any Nazareth. 이 사람은 우리가 기다리던 메시아였단 말이지. Cette personne, c'était le Messie qu'on attendait tant. 이 olona io le Messie efa nandrasana hifatratra mihitsy. 그는 말씀을 탁월하게 있고 그는 전능자였단 말이지. Et lui, il avait une capacité extraordinaire, un pouvoir extraordinaire en ce qui concerne les actions et ses paroles. Ary izy dia tena manana fahefanafa manokana mihitsy ny zavatra nataony sy ny fampianarana. 이 사람이 나라를 구원해 줄 자로 믿었단 말이지. Et nous, on croyait que cette personne allait sauver Israël. Zay nefa tena nanantena hoe izy no hamonjy ny Israely. 근데 우리 대제사장들에 의해서 못 박혀 죽어버렸네. Mais cette personne a été crucifiée à cause de nos sacrificateurs. Dia fa izy reo dia no nanombo vo ary izy io nomboana tamin'ny azy fijerena no nataon'ireo mpisorona. 이 사람들이 기다리던 그리스도는 누굽니까? Et qui est ce Messie que ces personnes attendaient depuis avec autant de désir? Ary iza moa io Messie io zay efa nandrasany zareo fantatra mihitsy. 우리를 고통과 압제에서 해방시켜줄 그 메시아를 기다렸던 것이. Ils attendaient un Messie qui allait les sauver, les libérer de la souffrance et de l'oppression. Zareo ny andrandra'ilay Messie ho avy mba hanafaka azy amin'ny fangejana sy ny zavatra mahory azy. 우리를 가난과 불행에서 건져줄 메시아를 기다렸던 것이. Un Messie qui allait les sauver de la pauvreté, du malheur. Ny Messie zay andrasana dia hamonjy azy hanafaka azy amin'ny fahantrana ary ny amin'ny fahoriana. 우리는 이 사람이 우리를 속량할 자라고 기다렸는데 죽어버렸다는 거예요. Nous, on croyait que ce Messie allait nous sauver, mais il est mort. Ny zay nanantena hoe mba izy no hamonjy anay ka maty izy. 슬픈 기색을 하고 그래서 떠나가는 겁니다. Et ils sont tout tristes, et ils sont désespérés, ils descendent comme ça vers Emmaüs. Ary nalahelo izy tena kivy mahitsy andeha ho any Emmaüsy raha niala avy any 혹시 이 Jerusalem. 사람이 우리의 구원자인가 생각을 했단 말이에요. Ils ont pensé qu'éventuellement, cette personne allait être leur sauveur. Dia eo zareo lazay iny zao no tena tokony ho mpamonjy. 역시 아니구나 하고 실망하고 떠나가는 거예요. Mais ils ont été déçus en se disant, bon, c'était pas le bon alors. Dia niteny zany izy zay zany zavatra tranga fa ay zany tsy izy le izy. 예수님이 그들에게 25절에 이렇게 꾸짖습니다. Et Jésus les réprimande au verset 25 du chapitre 24 de Luc. Dia nanitsy azy Jesosy au verset 미련하고 25. andininy fadimy amby roapolo. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 더디 믿는 자들이여 꾸짖는 거예요. Vous, dont le cœur est lent à comprendre ce que les prophètes ont annoncé. Ianareo zay votsa sainy tsy mahatakatra zay nolazainy ny mpaminany. 구약 성경에서 뭐라고 기록되어 있는가? Qu'est-il écrit dans l'Ancien Testament? Inona no ambaran'ny testamenta taloha? 선지자들이 뭐라고 얘기했는가? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Fa inona ka nolazainy ny mpaminany? 왜 그리스도는 고난을 받고 죽은 자 가운데 살아난다고 말하지 않았느냐? N'est-ce pas que ces prophètes ont dit que le Messie allait souffrir et qu'il allait ressusciter d'entre les morts? Tsy valaza hoe reo mpaminany reo dia tena hijano tokoa izy dia ho faty dia avy eo hitsangana amin'ny maty. 그때 예수님이 이들에게 모세와 선지자의 글을 가지고 성경에 기록한 자기의 일을 가르쳐 주십니다. Jésus leur explique par
les lois de Moïse et par les prophètes, tout ce qui le concerne dans l'Ancien Testament. dia Jesosy laza hoe ny zavatra rehetra zay nolazainy lalàna sy ny mpaminany dia milaza an'izany avokoa. 여러분, 예수는 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨어요. Jésus est mort selon les Écritures et est ressuscité selon les Écritures. Jesosy Kristy dia maty araka ny soratra masina ary nitsangana tamin'ny maty araka ny soratra masina. Amen. 그런데 백성들은 다른 그리스도를 기다렸던 것입니다. Mais ce peuple attendait un autre Messie. Fa ireo vahoaka ireo dia niandry Messia hafa. 그들은 그리스도를 정확히 몰랐습니다. Parce qu'ils ne connaissaient pas précisément qui était le Christ. Satria tsy tena fantany mazava hoe iza moa ilay Kristy. 우리가 정확히 진리를 모르면 죄의 세력이 속입니다. Si on ne connaît pas précisément la vérité, la puissance du péché nous séduit. Rehefa tena tsy haitsika marina ny fahamarinana dia angejantsika ary amitaka atsika ny herin'ny fahotana. 여러분, 예수님이 3년 동안 12제자와 생활하셨어요. Jésus a, durant 3 ans, été avec ses disciples. Jesosy Kristy nandritra ny 3 taona dia niaraka tamin'ny mpianatra. 제자들은 자기 모든 소유와 재산을 버리고 심지어 가족을 버리고 그리스도를 따랐습니다. Et ses disciples avaient suivi Jésus en abandonnant toutes leurs possessions et même leur famille. Ary ireo mpianatra ireo dia efa nafoy ny zavatra rehetra anaraka ny Jesosy Kristy. 예수께서 성경대로 죽으시고 부활하시기 위해서 예루살렘으로 올라가게 됐습니다. Mais Jésus monte à Jérusalem pour mourir et ressusciter selon les Écritures. Fa Jesosy Kristy niakatra ho any Jerosalema mba ho faty araka ny soratra masina. 그때 제자들에게 묻습니다. À ce moment-là, Jésus demande à ses disciples. Tamin'izay fotoana izay Jesosy niteny tamin'ireo mpianatra. 사람들은 날 누구라고 하더냐 이렇게 물었습니다. Il leur demande, que disent les gens de moi? Fa inona ngany lazain'ny olona ny momba ahy? 지금 마가복음 8장 27절 이하를 말씀하고 있습니다. C'est dans Marc chapitre 8, verset 27, à partir du verset 27. Ary voalaza ao amin'ny Marka toko 9 manomboka eo amin'ny andininy 7:20. 그래서 제자들이 사람들이 말하는 예수에 대해서 대답을 합니다. 세례 요한이라 어떤 엘리야다 선지자 중 하나다 이렇게 이제 사람들이 이렇게 대답합니다. Les disciples vont lui répondre que les gens disent que Jésus est l'un des prophètes et Jean-Baptiste et Élie. Dia namaly ny mpianatra hoe heverin'ny olona fa ianao ilay anankiray amin'ireny mpaminany ireny na i Elia na ny mpaminany hafa. 그래서 다시 물었습니다. 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐? Jésus leur demande ensuite, et vous, que dites-vous de moi? Ary avy eo Jesosy nanontany azy ireo, ary ianareo kosa manao ahoiza? 모든 소유와 가족과 재산 버리고 내게 나를 따르고 있는 헌신하고 있는 너희는 누구냐? 나를 누구라고 하냐? Vous qui me suivez, vous qui me servez en ayant abandonné tous vos biens et toute votre famille, que dites-vous que je suis? Ianareo izay manaraka ahy, izay manompo ahy, nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ahy, inona no lazanareo ny momba ahy? 예수님과 함께 살았던 3년 동안 살았던 그들이 예수 누구라고 하느냐 묻는 거예요. Jésus leur demande, vous qui avez vécu avec moi durant 3 années, que dites-vous que je suis? Jesosy teny tamin'izareo, ianareo izay niaraka tamiko, nandritra ny 3 taona niaraka tamiko, inona nga no ilazanareo ahy hoe iza? 베드로가 뭐라고 대답했습니까? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Ahoana ny navaliny Petera? Toi, le Christ, fils de Dieu. 당신 그리스도. Tu es le Christ. 여러분, 성경이 증거하는 그리스도는 누구였습니까? Mais qui était le Christ dont témoignait la Bible? Fa iza moa ilay Kristia izay ambaran'ny Baiboly? 고난당하시고 C'est le Christ qui souffre, 죽임당하시고 qui meurt. Dia Kristia izay mijaly, izay maty. 3일 만에 살아나는
그리스도입니다. et qui ressuscite au bout de 3 jours. ary avy eo mitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. 자, 예수님이 베드로의 고백을 받으셨어요. Jésus a accepté, a reçu cette confession de Pierre. Jesosy nanaiky ary nakasitraka lay fanekempinonana ataony Petera. 30절에 보니까 예수님이 Au verset 30, eo amin'ny andininy fahatelopolo 자기 일을 아무에게도 말하지 말라고 경고하십니다. il dit fermement à ses disciples de ne rien dire de ce qui le concerne. ary namepetra azy mafy mihitsy izy hoe aza miteniteny zany ianareo. 이 자기의 일, 그리스도의 일을 말합니다, 여러분. Son œuvre, c'est l'œuvre de Christ. ny asany dia asan'ny Kristy. 그리고 31절에 보니까 말이죠. Et si on regarde dans Marc chapitre 8 verset 31, ary raha jerena ny Marka toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo. 그리스도의 일을 알려줍니다, 여러분. Jésus va leur expliquer, leur dévoiler cette œuvre de Christ. dia noborahany Jesosy Kristy teo amin'ny zareo avy io asan'ny Kristy io. 핵심은 그것입니다, 여러분. L'essence de cette œuvre de Christ est la suivante. ny tena votoatiny lazain'ny Kristy dia izao. 그리스도는 성경대로 고난을 받고 죽임당하고 사흘 만에 살아난다. Christ va souffrir, va mourir et va ressusciter au bout de 3 jours selon les Écritures. dia io Kristy io dia hijala dia hovonona ary hofaty dia satria araka ny soratra masina. 예수님은 지금 성경이 증거한 그리스도의 길을 가시겠다는 거예요. Jésus leur explique qu'il va prendre la voie du Christ que l'Ancien Testament a annoncé. dia nambarany Kristy hoe anaraka mizotra zay nambaran'ny testamenta taloha izy. 그럼 방금 전에 예수를 그리스도로 고백한 베드로가 어떻게 해야 됐습니까, 여러분? Et vous vous souvenez de ce qu'a dit Pierre, qui avait auparavant répondu que Jésus était le Christ? ary dia tsarotsika alvea lay zavatra nytenenin'ny Petera lay mikasika anazy hoe izy moa lay Kristy. 아멘 해야 맞지 않을까요, 여러분? Il devait répondre Amen. dia tokony hamaly izy hoe amen. 그런데 베드로는 그렇게 하지 않았습니다. Mais il n'a pas fait cela. fa tsy nanao an'izany izy. 32절 보니까 Si on regarde au verset 32, raha jerena ny andininy faharoa amby telopolo. 예수님이 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 꾸짖었다고 돼 있어요. il est écrit comme Jésus avait dit publiquement ces choses, Pierre va le réprimander. s'il te plaît. Comme Jésus avait expliqué ouvertement ces choses, Pierre va le réprimander. satria Jesosy nilaza an'izany tamasom-bahoaka dia tokony amely nananotra mafy amin'ny Petera izy. 이 상당히 동적인 표현입니다. 동적인 표현, 움직이는 표현. Et c'est une expression forte qui est utilisée ici. dia tena fomba fiteny enjana no nampiasainy teto. 베드로가 이렇게 했습니다. 예수님을 한쪽 벽에 탁 몰아붙이고 꾸짖은 거예요, 이렇게. Pierre a poussé Jésus contre le mur et il l'a réprimandé. ary dia natosy niankina tamin'ny rindrina i Petera dia nanarony mafy. 정신이 나간 거죠. 미친 거죠. Et donc il a perdu la tête. dia very ny sainy, very ny lohany. 왜 이 미친 행동을 했을까요, 여러분, 베드로가? Mais pourquoi Pierre a fait ce geste fou? fa maninona nga i Petera no manao an'izany fihetsy adala 제가 zany. 3년 동안 희생한 것은 그런 그리스도를 원한 게 아니었어요. Moi, le Christ auquel je m'attendais en le suivant durant 3 ans, ce n'était pas ce Christ-là. nena ny eritreretiko hoe le Kristy zany zay efa niaraka taminy nandritra ny 3 taona tsy zany ny zavatra natenaiko taminy. 베드로 행동을 잘 보시죠, 여러분. Observez bien ce geste de Pierre. jerevy tsara ny fihetsika nataony Petera. 미친 사람이 아닙니다, 여러분. Mais ce n'est pas une personne qui est devenue fou. fa tsy hoe olona ny verina hoe olona lasa dala izy. 정신이 똑바로 바뀐 사람이에요, 여러분. C'est quelqu'un qui a brusquement repris conscience. fa olona kosa zay verina tonga saina tampoka. 베드로를 비롯한 제자들이 기다리던 그리스도는 Le Christ auquel s'attendaient les disciples, Pierre y compris, le Kristy zany zay no eritreretiny zareo hoe tokony zao no isy azy anisan'izany Petera.
예루살렘에 올라가서 다윗처럼 왕이 되는 그리스도를 기다리는 거예요. C'est le Christ qui monte à Jérusalem et qui devient roi comme l'a été le roi David. Vedeva zany lay Kristia andeha hiakatra ny Jerosalema dia anao tahaka ny nataony Davida mpanjaka. 엠마오로 내려간 두 제자처럼 이스라엘을 속량해 주자. 다윗과 같은 왕을 기다리는 거예요. Et comme on pensait les deux disciples d'Emmaüs, eux ils attendaient donc ce roi qui devient roi à Jérusalem et qui les libère de l'oppression. Dia ohatran'izany na tena ilay mpianatra roa lahy zany tena mba nieritreretinay tahaka an'izao ranga ilay Jesosy Kristy. 그럼 베드로가 당신은 그리스도입니다 그랬을 때 말이죠. Donc regardez, lorsque Pierre avait dit que Jésus était le Christ, Rehefa eritrereto tsara hoe rehefa niteny Petera hoe izy lay Kristy. 그럼 예수님이 어떻게 대답하길 기대했을까요? 베드로. qu'est-ce que Pierre aurait voulu que Jésus lui réponde? Inona nga no eritreretiny Petera amaliny azy. 그래 나는 예루살렘에 올라가서 다윗처럼 왕이 되는 거다. Ah ok, moi je vais monter à Jérusalem, écoute, et je vais devenir roi. Dia zany dia anarany Jerusalema dia ho lasa mpanjaka. 그래서 로마 압제로부터 해방시켜줄 거다. Et je vous libérerai de l'oppression romaine. Dia ho afahako ianareo amin'ny fanangetjany Roma. 너희를 잘 살게 해줄 거다. Et je vous rendrai prospère. Ary dia ho ataoko tena mandroso mpanan-karena ianareo. 베드로 너는 내 2인자가 되는 거야. Et Pierre, toi tu seras à ma droite, tu seras mon bras droit. Ary ianao ry Petera tena tanakavanako anao amin'izany eo anilako ao. 이 꿈이 잔뜩 부풀어 있었어요. Et donc ce rêve était dans chacun des disciples. Zany nofinofy zany dia efa tao ambony ny mpianatra 그런데 tsirairay. 갑자기 이분이 죽으신다는 거예요. Mais tout à coup, il dit qu'il va mourir. Fa tamin'ny Petera dia izy nilaza hoe ho faty ianao. 왜 자기도 모르게 예수님을 한쪽에 뭐라고 공격한 거예요. Et donc c'est pour ça qu'il l'a poussé contre un mur et l'a réprimandé. Azay no nahatonga anazy no terena teo amin'ny rindrina ary nananatra azy mafy. 마태복음 보면 당신은 절대 죽으면 안 됩니다. 그렇게 돼 있어요. Et dans Matthieu, Pierre lui dit, non, tu dois absolument pas mourir. Ary ao amin'ny Matteo dia i Petera nilaza mihitsy hoe tsy tokony ho fatina mihitsy ianao. 여기서 베드로가 예수님한테 했던 꾸짖었다 이 말은 사탄을 내쫓을 때 쓰는 전용 어구입니다. Le terme de réprimander, quand Jésus a réprimandé Pierre, c'est un terme spécifique utilisé lorsque Jésus chassait les démons. Ary ny teny ny fomba fitenin'i Jesosy tamin'ny Petera zany amin'ilay manitsy sy mananatra azy teo ohatran'ny fomba nitenenan'i Jesosy tamin'ny Satana. 그런데 예수님도 베드로를 사탄이라고 꾸짖습니다. Mais Jésus dit de Pierre, Satan. Zay no teneniny tamin'ny Petera hoe Satana. 내 뒤로 물러가라. Arrière de moi, Satan. Anvoka ianao. 네가 하나님을 생각하지 않고 사람을 생각하는구나. Tu ne penses qu'à l'œuvre des hommes et tu ne penses pas à l'œuvre de Dieu. Ianao tsy misaina fa tsy ny fihevitr'olona ihany fa tsy misaina ny hevitr'Andriamanitra. 하나님의 일은 예수님 그리스도가 죽으셔서 생명을 주는 것. L'œuvre de Dieu consiste en ce que le Fils meurt et donne la vie éternelle. Ny asan'Andriamanitra dia ny tokony ahafaty azy dia aveo izy anome fiainana mandrakizay. 죄와 사망 가운데 있는 우리를 일으켜 살리는 것입니다. Et de rendre à la vie, nous qui sommes morts par nos offenses et nos péchés, qui sommes dans la mort. Ary dia anangana ho amin'ny fahavelomana mandrakizay tahaka ny olona zay voafatotra tamin'ny fahotana atsangana. 영원한 것을 주는 것입니다. C'est de donner quelque chose qui est éternel. Anome zavatra maritra mandrakizay. 그런데 베드로는 사람을 생각하고 따라간 겁니다. Mais Pierre avait suivi Jésus en pensant à l'œuvre de l'homme. Ary Petera nanaraka any Jesosy ao anatin'ny fisainana maha-olona. 고통을 해결해주고 병을 고쳐주고 이 땅에서 행복하게 살게 합니다. Un Messie qui nous guérit de nos maladies, un Messie qui nous rend prospères, un Messie qui nous libère politiquement. Dia Mesia zay anafaka azy amin'ny aretina amin'ny fangejana mba ho afaka ho amin'izany. 여러분 프랑스의 어떤 작가가 설국 열차라는 소설을 썼습니다.
Il y a un livre qu'a écrit un écrivain français. Misy boky anankiray nosoratana frantsay anankiray. 거기에 열차마다 칸이 있습니다. Et vous avez 앞에 뒤에 있죠. et vous avez une rame de train avec des wagons. Ary mahita fiaradalamby zay misy wagon be dehibe. 이게 설국을 향해서 가는 열차인데요. Et donc ce train va vers sa destination. Dia mandeha any amin'ny toeram-pitodiana. 맨 앞에는 아주 부자들이 타고 있어요. 첫 앞칸, 맨 앞칸. Et dans le wagon qui est tout devant, le premier wagon du train, c'est un wagon où les personnes sont prospères. Ary amin'ilay wagon voalohany zany dia tena olona manan-karena manana ny ampy daholo tao. 돈이 많은 사람들이죠. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Dia ireo karazan'olona zay manam-bola be dia be. 권력자들이죠. Ce sont des gens de pouvoir. Dia olony fahefana. 자기가 원하는 걸 뭐든지 할 수 있는 사람들. Ce sont des personnes qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dia ireo karazan'olona zay afaka manao zay tiany atao rehetra. 맨 마지막 칸은 Et le tout dernier wagon du train à l'arrière, Ary ilay wagon farany indrindra any afara. 극도로 가난한 사람들, 아주 가난한 사람들. ce sont des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Dia karazan'olona zay tena farahidiny sy mahantra indrindra kaprami. 하루 한 끼도 먹기 어려운 사람들이 타고 있는 거예요. Et donc ce sont des personnes qui ne peuvent même pas manger un repas par jour. Dia karazan'olona zay tsy afaka hihinan-kanina foana isanandro. 근데 여러분 놀라운 건 1등 칸, 맨 앞칸에는 말이죠. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même dans le tout premier wagon, Ary ilay sasany zany lery amin'ny wagon voalohany. 부자도 타고 있었지만 마약 중독자도 타고 있어요. il y avait des riches, mais il y avait aussi des personnes qui étaient addictes à la drogue. Dia misy karazan'olona zay manan-karena fa misy koa voafatsiny drogue. 끔찍한 인간들도 같이 그걸 타고 있습니다. Et vous avez des criminels qui sont avec eux aussi. Ary misy mpamonoana koa ao anatin'izany. 여러분 인간이 많은 돈을 벌어서 자기 원하는 대로 상상하는 걸 다 이루면 어떻게 될까요? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme amasse beaucoup d'argent et qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Ino nga zavatra mitsanga ho an'ilay karazan'olona zay manangom-bola sy harena rehetra inona no atao. 무한한 자유를 얻겠죠, 물론. Il va recevoir une liberté pleine et entière. Dia ana fahafahana feno tanteraka. 근데 그 자유의 밑바닥에는 끔찍한 세계가 기다리고 있습니다. Mais au fond de cette liberté pleine et entière, vous avez une misérabilité qui vous attend. Fa ao aoriana farany zany fahafahana zay iveriny zany dia misy zavatra mangidy any afara. 그 1등 칸입니다, 1등 칸. Et c'est le tout premier wagon. Ary izy no wagon voalohany indrindra. 열차가 달려가고 있습니다. Le train est toujours en mouvement. Dia ny lamasinina dia mandeha foana mizotra. 뒤로 갈수록 가난하고 힘든 사람 타고. Et plus vous allez dans les wagons à l'arrière, il y a des personnes qui sont de plus en plus pauvres. Ary hitantsika any amin'ny wagon farany indrindra dia le karazan'olona tena fara idiny sy mahantra mihitsy. 근데 희한한 거는 칸마다 막 경쟁, 전쟁 이것이 계속되고 있어요. Mais ce qui est étonnant, c'est que à chaque wagon, vous avez des conflits, vous avez des conflits entre les personnes. Ary ny zavatra misy zany isaky ny wagon dia misy fifandonana ao anatiny. 치열한 경쟁과 전쟁은 그 다음 칸으로 올라가게 해요. Et ce conflit et cette guerre intense vont faire monter les personnes dans le wagon suivant. Dia ireo fifandonana dia misy fiantraikana amin'ny wagon manaraka. 한 끼밖에 못 먹었는데 이제 세 끼는 먹을 수 있는 겁니다. Au départ, on ne pouvait manger qu'un repas par jour, mais après on peut manger les 3 repas. Dia eny voalohany zany dia mihinana indray isan'andro dia avy eo mihinana imbetsaka. 그렇게 한 칸씩 올라가는 게 인생입니다. Et la vie humaine, c'est le fait de comme ça se déplacer de wagon en wagon jusqu'à l'avant du train. Dia ohatrohatrany zany ny fiainana ety ambony tany. 근데 Avy any wagon farany indrindra dia mifindra any aloha, mifindra ambonin'izay mba ho tonga tahaka ny ilay wagon voalohany. 이 열차의 종착역이 어디입니까, 여러분? Et la destination finale de ce train, Ary
ny fitoeram-piantsonan'ny vehivavy farany io 안 가본 사람 모르죠. Une personne qui n'est pas allée à cette destination ne la connaît pas. ho an'ny olona zay tsy mandeha amin'io toerana io dia tsy malalana inona 이 끝을 알고 계신 분은 하나님이십니다. Mais le seul qui connaît cette destination, c'est Dieu. fa ny any malala ny fiafaran'io tra io dia Andriamanitra reny. 멸망입니다. C'est la mort, c'est la condamnation. dia ny fahafatesana ny fanamelohana 1등 칸에 탄 사람이나 막칸에 탄 사람이나 똑같이 Et c'est la même condamnation qui survient pour les personnes qui sont dans le premier wagon et qui sont tout au fond du wagon, du dernier wagon. dia io fahafatesana io dia samy azo ny olona daholo na le amin'ny vagon voalohany ny any tenatena na ny any amin'ny farany indrindra. 종교가 무엇입니까, 여러분? Qu'est-ce qu'une religion? inona ny atao hoe fivavahana? 인간의 일을 위해서 신을 믿는 겁니다. C'est croire en un Dieu pour l'humanité. dia ny finoana an'Andriamanitra amin'ny maha-olona. 종교에서 구원은 고통과 억압으로부터 건져주는 겁니다. Le salut dans les religions, c'est le fait d'être libéré de l'oppression des situations difficiles. ny zavatra andrasan'ny olona ilay mivavaka dia ny afahafaka anazy ny anesorana azy amin'ny tranga rehetra izay manahirana. 가난하고 고통이 많은 나라는 종교가 붐을 이룹니다. Dans les pays pauvres et sous l'oppression, la religion flambe. amin'ny na ny tany manankarenana amin'ny tany mahatra dia ny fivavahana dia mianaka. 지금도 마찬가지입니다. 가난한 나라는 교회들이 많고 Et il en va de même de nos jours dans les pays qui sont dans la pauvreté, vous avez beaucoup d'églises. dia ohatran'izany na ady amin'ny firenena mahatra aza dia izay ny zava-mitranga. 사람들이 많이 모입니다. Et beaucoup de personnes se rassemblent dans ces églises. ary be lehibe ny olona mivory anatin'ny fiangonana tahaka an'izany. 그 교회에서 어떤 메시지가 선포됩니까? Mais quel message est proclamé dans ces églises? fa inona no afatra zay torina amin'ireny fiangonana ireny? 하나님은 우리의 고통을 아십니다. On dit Dieu connaît nos douleurs. Andriamanitra mahalala ny fahorianao. 열심히 기도하면 고통에서 벗어납니다. Si vous priez intensément, vous serez délivré de vos souffrances. fa raha mivavaka ianao dia ho afaka amin'ny fahorianao. 하나님 잘 믿으면 다음 칸으로 올라갈 수 있습니다. Et si vous croyez en Dieu, vous allez monter dans un stade meilleur de votre vie. fa raha mivavaka ianareo dia afaka hiakatra ambonimbony kokoa eo amin'ny fiainanao. 그래서 이전보다 더 잘 살게 되고 행복하게 살게 되면 하나님의 축복입니다. 이렇게 말합니다. Et ils disent encore, si vous arrivez à vivre mieux qu'avant, c'est la bénédiction de Dieu. ka rehefa nifindra meo tsaratsara kokoa ny fiainanao dia izay le fitahin'Andriamanitra. 그래서 1등 칸으로 하면 어떻게 될까요? Et qu'est-ce qui se passe alors? dia inona zany mitranga? 더 이상 하나님 필요 없습니다. Ce qui se passe lorsqu'on a tout, lorsqu'on monte dans un stade meilleur, c'est qu'on n'a plus besoin de Dieu. inona ny zavatra zany rehefa miakatra ambony azonao ny zavatra ilainao ny hafarany tsy mila an'Andriamanitra intsony. 소위 잘 사는 나라들은 교회가 거의 사람들이 차지할 수 있어요. Dans les pays riches, vous n'avez plus personne qui va à l'église. any amin'ny firenena mahatra tsy mahita olona mankany am-piangonana manan-karena tsy mahita olona mankany am-piangonana intsony ianao. 여러분 이거는 하나님을 믿는 게 아니고 말이죠. Ça, ce n'est pas croire en Dieu. tsy zany ny atao hoe mino an'Andriamanitra. 인간은 일 위해서 하나님을 도구로 삼는 겁니다. C'est utiliser Dieu en tant qu'outil pour les œuvres de l'homme. mampiasa an'Andriamanitra ohatran'ny fitaovana mba hanatanteraka ny sitrapon'ny olona. 거기에 복음도 없고 복음을 통해서 얻는 생명도 없습니다. Là, il n'y a absolument pas d'évangile et il n'y a pas non plus de vie éternelle. tsy misy filavan-tsara izany ary tsy misy fiainana mandrakizay. 인간의 일이 가득합니다. C'est plein d'œuvres de l'homme. feno fotsiny asan'olombelona fotsiny. 잘 사는 사람은 교만하고 La personne qui vit bien est orgueilleuse. ny olona zay miaina tsara dia miavinavina. 가난한 자들은 비굴하게 믿습니다.
Et les personnes qui sont dans la pauvreté sont malheureux. dia ny olona ao anatin'ny fantrana dia malahelo. 그러면서도 베드로처럼 열심히 예수님을 따릅니다. 예수의 이름을 부릅니다. Mais malgré tout, comme Pierre, on invoque le nom du Seigneur. eny fa tafiditra zany koa petera zay miantso ny anaran'ny tompo. 제가 아프리카 나이지리아 같은 10만 명이 모이더라 교회들이 가지는 않아서 들었습니다. Quand je suis allé au Nigeria, j'ai entendu dire que dans une église, vous aviez 100 000 personnes qui se réunissaient. na dia tany tamizana dia tany Nigeria dia misy olona mihoatra rehetra ao anatin'ny fiangonana anankiray. 아프리카에서 저쪽 서부에 있는 세네갈은 상대적으로 잘 사는 나라입니다. Et au Sénégal, le niveau de vie des populations est assez élevé. Asi? Élevé. tamin'ny tany Sénégal zany dia farimpiainan'ny olona zany tsy mary avoavy ihany. 제가 올해 1월달에 세네갈 목회자들한테 세미나를 하고 왔어요. Au mois de janvier de cette année, je suis allé au Sénégal pour prêcher aux pasteurs. zaho tamin'ny volana janoary dia nandeha tany Sénégal aho nitory tamin'ny pastora. 이 세미나에 참석한 목사님들은 세네갈 목사들도 있지만 다른 나라 목사들이 많이 왔어요. Et les pasteurs qui ont assisté à ce séminaire ouvert au Sénégal, c'était des pasteurs sénégalais, mais aussi des pasteurs d'autres pays de l'Afrique. Ary ny pastora tonga tao anatin'izay dia biribidy koa ny pastora tao Sénégal fa misy koa ny avy any amin'ny Afrika hafa sasany. Côte d'Ivoire, Les pays comme le Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, 가봉, le Gabon, Gabon, 기니비사우 Guinée-Bissau. 이런 여러 나라 목회자들이 왔어요 세미나에. et donc c'était des pasteurs venus de plusieurs pays. dia pastora zay avy amin'ny firenena hafa maro. 자기 나라는 가난합니다 다 이 사람들은. Leurs pays sont sont tous des pays pauvres. ireo firenena ireo dia samy mahantra daholo. 세네갈에는 성공하고 잘 살기 위해서 자기 나라 사람들이 와 있는 거예요. Mais au Sénégal, ces personnes venaient pour essayer de vivre mieux. fa lay any Sénégal kosa dia olona mba afaka mba miainaina tsara ihany. 어떤 목사님 굉장히 화려한 옷차림 하고 왔더라고요. Et j'ai vu un pasteur qui était élégamment habillé. Pardon? J'ai vu un pasteur qui était élégamment habillé. Ary mahita tamin'ireo zany mahita pastora tena mitsapa tsara. 성도들이 많이 모이는 목사라고 그러더라고 그분은. Et il dirigeait une église où il y avait beaucoup de membres. dia mitondra fiangonana zay tena manana mpitambana maro. 사람을 위한 교회입니다. Mais c'est une église pour l'homme. fa fiangonana ho an'ny olona. 열심히 설교하고 기도하는데 하나님 믿으면 잘 된다는 거예요. Et ils disent, si on prie intensément, si on s'adonne à notre foi pour Dieu, Dieu va nous faire vivre mieux. fa dia ambara am'zany fa raha mivavaka tena mivavaka mafimafy kokoa tsika dia mba anana fiainana metimety kokoa. 예수님이 여러분에게 기적을 베풀 겁니다. 선포하는 거예요. Ils disent, Dieu va faire sur vous des miracles. dia Andriamanitra anao fahagagana. 인간의 일을 위한 교회입니다. Mais c'est une église pour l'œuvre de l'homme. fa fiangonana mba ho an'ny fiainan'ny olombelona fotsiny. 오늘 주님이 그들에게 말합니다. Et le Seigneur leur dit aujourd'hui, ary ny tompo nilaza taminazy ankehitriny. 이 제자처럼 아무리 열심히 했고 모든 걸 헌신해도 그들에게 주님이 말씀하십니다. et même si comme les disciples, ils abandonnent leurs biens, ils font tout pour le Seigneur, dia tahaka ny mpianatry Jesosy Kristy nanaraka anazy dia nafoy daholo ny zavatra. 사탄아 물러가라. arrière de moi Satan. Anivoaka anao Satana. 사람 일을 위해서 예수님 따르면 주님이 사탄 물러가라. Si on suit Jésus en pensant à l'œuvre de l'homme, Jésus nous réprimande en disant arrière de moi Satan. raha toa ka anaraka an' Jesosy isika tsy misaina afa-tsy ny fisainana maha olona ihany dia io koa Jesosy hoe anivoaka anao Satana. 근데 왜 베드로와 제자들이 그 그리스도를 기다렸을까요? 사람을 위한. Mais pourquoi Pierre et les autres disciples ont attendu ce Messie qui est pour l'homme? fa maninona moa ny mpianatry Jesosy reo zay nana tena zavatra hafa amin'ny ty fiainana ety ambony tany ho an'ny olona. 그들은 100년 동안 그렇게 교육을 받았습니다.
Parce que durant un siècle, ils ont été ainsi enseignés. Fa nandritry taonjato maro a dia efa nampianarina azy izany. 예수님 오시기 전에 140년 전이었습니다. C'était environ 140 ans avant la venue de Jésus. Dia teo eo amin'ny 70 taona talohan'ny natongavan'i Jesosy. 한 400년 만에 이스라엘에게 독립 왕조가 생겼습니다. Au bout de 40 ans, Israël a eu une dynastie indépendante. Dia nandritra ny 70 taona dia misy fianakaviana ny fandimby dia niaina tamin'ny fahaleovantena. 제사장을 지도자로 하는 하스모니아 왕조가 생겼습니다. Et est monté sur le trône, au pouvoir, la dynastie des Hasmonéens. Dia karazana fianakaviana ny fandimby zany dia Hasmonéa no ny fandimby nitondra. 그때 디아스포라 전 세계에 흩어진 유대인들이 Et vous avez 이스라엘로 돌아오기 시작. toute la diaspora juive dispersée tout autour du monde qui revient en Israël. Dia ray olona zay efa niparitaka tany amin'ny firenekafatany juifs dia niverina nakany Israël. 그때 예수님 당시에 활동했던 세 가지 종류의 종파가 생깁니다. À l'époque, ont été formées les trois parties dans le judaïsme qui ont été actives durant la période où Jésus a été en activité. Dia tamin'izany fotoana zany nampianarina ny lafiny anankitelo ny jiosy zany tamin'ny andro zay nampianaran'i Jesosy. 첫째가 제사장과 특권층인 사두개파가 생기고 D'abord, il y a les Sadducéens. Dia tao ny Sadducéens. 그리고 이 부패한 세상을 등지기 위해서 에세네파라고 은둔 숨어서 하나님의 나라를 기다리는 종파가 생깁니다. Et les Esséniens qui, en secret, en étant éloignés du monde, attendaient le royaume de Dieu. Ary misy an'izay antsoina hoe Esséniens zay koa dia somary nisitaka kely niala tamin'ny vahoaka mba hiandry an'ilay Andriamanitra Mesia. 중요한 종파가 바리새파입니다. Et un parti qui a été très important, c'est celui des pharisiens. Ary ny fahatelo zay anisan'ny tena manan-danja dia ny fariseo. 바리새파는 성경을 연구해서 전 세계에서 돌아오는 유대인들을 가르쳤습니다. Les pharisiens ont étudié la Bible et ils ont enseigné tous les juifs qui étaient revenus de partout dans le monde. Ireo fariseo ireo zany dia nanangona na nandray an'ireo jiosy zay efa sesy tany zany ka iverina nakao Jerusalema. 그들이 그리스도에 대해서 가르쳤습니다. Ils ont enseigné à propos du Christ. Dia nampianarina zareo ny mikasika amin'ny Kristy. 그리스도가 오면 다윗과 같은 왕이 되어서 Lorsque ce Christ viendra, il deviendra comme le roi David. Rehefa ho tonga io Mesia io dia ho tonga tahaka Davida mpanjaka. 정치적으로 해방을 안겨주고 Il va apporter de la liberté politique. Dia anafaka antsika amin'ny gejara politika. 잘 살게 해주고 Il va vous rendre prospère. Dia atonga antsika ho manan-karena. 사회 정의가 실현되어서 Et il va rendre la justice sociale. Ary dia ho ampanjakany ny fahamarinana ara-tsosialy. 저희 날 다윗 왕국 같은 엄청난 나라를 만든다. Et il va 강성한 나라를 만든다. établir un royaume fort. Ary dia ho ampetrany fanjakana matanjaka. 누가 가르쳤습니까? Et qui ont enseigné ce genre de choses? Iza no nampianatra zavatra tahaka an'izany. 성경을 가지고 바리새인들 서기관들 가르치고. Ce sont les pharisiens qui, en s'appuyant sur la Bible, ont enseigné tout cela. Ireo fariseo ireo no mampianatra an'izany. Mifototra amin'ny Baiboly ny fampianarana an'izany. 제대로 가르쳤어요? 잘못 가르쳤어요? Mais est-ce qu'ils ont correctement enseigné ou est-ce qu'ils ont enseigné de fausses choses? Fa ny zavatra ampianarana zareo dia tena zavatra tsy izy mihitsy. 성경대로 오시는 그리스도는 누굽니까, 여러분? Qui est ce Christ qui vient selon les Écritures? Fa iza moa ilay Kristy zay ho tonga araka ny soratra masina. 고난당하고 죽임당하고 살아나신 그리스도예요. C'est le Christ qui souffre, qui meurt
et qui revient à la vie. Kristy zay hijaly ho faty ary hitsangana indray. 잘 살게 해주는 그리스도가 아닙니다. 여러분. Ce n'est pas le Christ qui rend prospères les hommes. Tsy i Kristy akory no ahatonga ny olona ho mpanan-karena. 지도자가 중요한 겁니다. 그래서 Et c'est pour ça que les dirigeants sont importants. Dia noho izany ny mpitahika dia tena sarobidy. 성경을 외워도 선지자들이 증거한 그리스도를 모르면 그 그리스도 십자가에 못 박습니다. Mais même si on récite par cœur la Bible, si on ne connaît pas le Christ qui est venu selon les Écritures, on est amené à le crucifier. Na dia hainao daholo azy ny andiny soratra masina rehetrarehetra io ka tsy fantatra hoe iza moa le Mesia dia ianao mihitsy no hanombo azy amin'ny azo fijaliana. 사도 바울도 그런 사람이었어요. Et même l'apôtre Paul était dans ce cas. Ary apôstôly Paul dia anisan'ny karazan'olona tahaka an'izany. 우리에게 하나님이 그에게 은혜를 주시고 성령을 주셔서 성경이 증거한 그리스도를 알게 되고 전하게 된 것입니다. Mais Dieu lui a fait grâce, il lui a fait comprendre le Christ selon les Écritures d'après l'Esprit Saint. Fa Andriamanitra namindra fo taminy dia nasehony anazy lay tena Mesia araka ny fanahy masina. 그 바울이 자기 동족들에게 한 말씀을 한번 들어보십시오. Et écoutez ce que Paul dit à ses frères juifs. Inoy tsara ny zavatra lazainy Paul tamin'ny rahalany Jiosy ireo. 사도행전 13장 27절 말씀입니다. C'est Actes chapitre 13 verset 27. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 7:20. 13:27. 13장 27절. Actes chapitre 13 verset 27. Asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 7:20 ho vakiana. Isa 2:3. Fa izay monina any Jerusalema sy ny loholony satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany zay vakiana isan-tsabato dia nahatateraka izany tamin'ny nanamelohany azy. 예루살렘에 사는 자들과 그 지도자들은 안식일마다 성경을 외웠어요. Ceux qui vivaient à Jérusalem, à chaque sabbat, ils récitaient la Bible. Reo mponina tany Jerusalema isaky ny sabato dia mitanisa foana izay ambaran'ny soratra masina. 선지자들이 증거한 그리스도를 근데 몰랐습니다, 여러분. Mais ils étaient ignorants Fa tsy nalala izy du ireo. Christ que témoignait la Bible. Tsy nalala ilay Kristy zay nambaran'ny soratra masina. 아니 선지자들은 그리스도가 오면 죽으시고 부활하신다고 얘기를 했는데 말이죠. Même si les prophètes ont clairement annoncé que le Christ allait mourir et ressusciter, Eny fa na dia efa nilazaan'izany aza ny mpaminany hoe ho faty izy dia avy eo hitsangana indray. 성경을 외우면서도 그걸 몰랐다는 거예요. ils ne connaissaient pas cela même en récitant par cœur la Bible. Dia tsy nahalala an'izany izy eny fa na dia mitanisa foana ny baiboly azy. 이 성경을 가지고 사람의 일을 위해서 설교를 하고 가르친 겁니다, 여러분. Ils ont, par la Bible, enseigné l'œuvre de l'homme. Dia izy no mampianatra an'izany amin'ny aingy avy amin'ny baiboly dia lay asan'olombelona. 그래서 예수를 죽였다는 겁니다, 여러분. Et c'est pour ça qu'ils ont tué le Christ. Dia zay no natonga azy namona ny Kristy. 여러분 무서운 말입니다, 이거는. Et c'est quelque chose de terrifiant. Zavatra tena mampiorooro. 여러분들이 아무리 성경을 많이 알고 성경을 외워도 복음을 모르면 예수님의 원수가 되는 겁니다. Même si vous connaissez très bien la Bible, même si vous la connaissez par cœur, si vous ne connaissez pas Jésus en tant qu'évangile, vous le crucifiez. Eny fa na dia hainao tsara aza ny baiboly, hainao daholo dia ka tsy hainao lay tena Kristy dia ianao mihitsy no hamono azy. 성경을 가지고 사람의 일을 선포하면 안 됩니다, 여러분. Il ne faut au grand jamais, par la Bible, proclamer l'œuvre de l'homme. Tsy ilay ary tsy tokony atao ny mampiasa baiboly
mba anaovana hitarianany olona anao miasan'ny olombelona ihany. 그런데 그런 무섭고도 놀라운 일이 지금 벌어지고 있는 거예요. Mais cette chose terrifiante est en train de se produire même de nos jours. Dia izany zavatra mampiorory zany dia mbola hita ato amin'ny olona foana amin'izao vaninandro misy antsika izao. 사람들은 자기가 잘 된다니까 아멘하는 겁니다, 여러분. Les personnes, parce que ce sont des paroles qui leur plaisent, disent Amen. Dia ny zavatra izay toriana zany satria mahafinaritra azy ny zavatra lazaina dia hoy izy hoe amen. 이건 어마어마한 영적 전쟁입니다, 여러분. Mais c'est une guerre spirituelle. Fa tena ady ara-panahy. 에덴 동산에 출현했던 뱀이 지금 나타나고 있는 거예요. Le serpent qui est apparu au jardin d'Éden apparaît encore de nos jours. Ary ilay menarana izay miteny tao amin'ny Eden dia mbola miteny foana izy hatramin'izao. 성경이 증거한 그리스도를 정확히 모르는 사람들 속입니다, 여러분. Et ce serpent séduit toutes les personnes qui ne connaissent pas avec précision le Christ dont témoigne la Bible. Ary ny olona rehetra zany zay tsy mahalala an'io Kristia zay araka ny ambaran'ny Baiboly io. 교회와 목사들과 성도들 사망으로 번져버린 거예요. Et ils vont jeter dans la mort toute l'église et tous les membres de cette église. Ary dia hoarina makamy fahafatesana daholo ny olona ao anatin'izany ary ny fiangonana. 그런데 부활하신 예수님이 나타나셨습니다. Mais le Christ ressuscité est apparu. Fa lay Kristy zay mitsangana tamaty dia niseho izy. 그리스도를 잘못 알고 있는 그들에게 성경이 증거한 그리스도를 알려주는 겁니다. Et à tous ceux qui comprenaient mal le Christ, il va enseigner le Christ dont témoigne la Bible. Ary le olona izay mahalala tsara any Kristy zany dia araky ny ambaran'ny Baiboly dia zareo no ambanambary zany. 엠마오로 내려간 두 제자에게 알려줄 겁니다. Et c'est ce qu'il a enseigné aux deux disciples qui descendaient à Emmaüs. Ary zany no nampianarana an'ilay mpianatra roa lahy zay andeha ho any Emaosy. 예수님이 직접 알려주셨습니다. Il a lui-même enseigné ces choses. Dia izy ihany no nampianatra an'izay zavatra izay. 슬픈 기색을 띠고 가던 두 사람이 이제 뭐라고 말합니까? Que disent ces deux personnes qui marchaient avec un air tout triste? Inona no nambaran'ireo mpianatra anankiroa ireo amin'ny endrika tena feno alahelo. 누가복음 24장 32절 말씀 보니까 Si on regarde dans Luc chapitre 24 verset 32, raha jerentsika ao amin'ny Luka toko 4:20 ny andininy faharoa amby telopolo. 그분이 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 불타지 않더냐? ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous expliquait tout cela en chemin? Ozy izy roalahy teny andalana hoe tsy nangorangoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika ireny izy teny andalana. 여러분 성경이 증거하는 그리스도가 선포될 때 내 마음이 불타야 됩니다, 여러분. Lorsque le Christ dont témoigne la Bible est proclamé, notre cœur doit brûler au-dedans de nous. Rehefa tena voambara ilay Mesia araka ny soratra dia tsy maintsy mangorangoraka ny eo am-pon'ny olona. 아멘. Amen. 성경이 증거하는 그리스도가 바로 죽으시고 부활하신 분이다. Ah, ce Christ dont témoignait la Bible, c'était celui qui meurt et qui ressuscite. Ary ilay Kristy zay ambaran'ny Baiboly dia ilay Kristy zay maty ary nitsangana tamin'ny maty. 누가 이런 고백을 할 수 있을까요? Qui peut faire ce genre de confession? Iza no afaka anao an'izany fanambaran'izany. 인간의 일을 위해서 목회하다가 절망 가운데 있는 목사입니다. Ce sont les pasteurs qui, après avoir accompli son ministère pastoral pour l'œuvre de l'homme, tombent dans le désespoir. Dia lay pastora zay efa nanao ny asa fanompony ka tsy nisaina afa-tsy le fisainan'ny olona dia tafalatsaka ao anatin'ny fahatoviana. 저는 목사가 돼서 10년 동안 열심히 인간의 일을 위해서 목회했습니다. Quant à moi, après être devenu pasteur, durant 10 ans, j'ai accompli mon ministère pastoral que pour l'œuvre de l'homme. Tahakanahy nandritra ny folo taona mahapastoray dia tsisy zavatra nataoko afa-tsy ireo asan'olombelona ireo ihany. 저는 우리 선배 목사들한테 그렇게 배웠습니다. Parce que j'ai appris cela de la part des pasteurs, mes aînés.
satria zany fisaina zany dia efa nolovako tamin'ireo pastora zay nialolalana ahy. 설교할 때 사람들이 좋아하는 말씀을 해서 아멘 많이 받아내는 좋은 설교라는. Parce qu'on me disait, voilà, fais des prédications qui plaisent aux membres de l'église et récolte des amen. Dia ataovy ny toroteninao zany le tian'olona ambara dia amin'izay ianao mahazo amenina be dia be. 여러분 예수님 열심히 믿고 기도하면 잘 삽니다. Écoutez, si vous croyez bien en Jésus et si vous priez bien, vous allez avoir une vie meilleure. Raha ohatra ka mitory zany ianao hoe minoa mandraiky ny Kristy ania tsara ny fiainanao, 고통 해결됩니다. Vos souffrances vont être réglées. dia voalamina daholo ny fahorianao rehetra. 우리 주님이 지켜주십니다. Notre Seigneur vous protégera. Ny tompontsika dia hiaro anao. 하나님 여러분을 행복하게 하실 겁니다. Dieu vous rendra heureux. Dia ho ataon'Andriamanitra ho sambatra ianao. 아멘 아멘 아멘. Et les gens disaient amen. Amen, amen, amen. J'aime. 오 설교 잘했군. Oh. 설교 잘했군. Et ils disaient, Allah, il a fait une bonne prédication. 예수님이 말씀하셨습니다. Tena nahay ny toriteny tsara. 좁은 문으로 들어가. Mais Jésus disait, entrez par la porte étroite. Jesosy miteny hoe midira ny vavahady tena. 멸망으로 인도하는 문은 크고 넓어 많은 사람이 찾는다. Parce que la porte qui mène à la perdition est grande et large. Et beaucoup de monde la cherche. Satria ny lalany makany amin'ny fahaverezana sy ny vavahady dia malala, ny godala dia makany daholo ny olona rehetra. 저희 목회는 많은 사람이 찾는 크고 넓은 그런 문을 만드는 목회였습니다. Mon ministère était un ministère qui mettait devant mes fidèles la porte large qui menait à la mort. Ny lalana zay notoriko tamin'ilay fiangonana zany dia lalana mandeha makany amin'ny fahafatesana no nambarako. 멸망으로 가는 길을 만드는 자였습니다. J'étais celui qui mettait devant mes fidèles la voie qui mène à la mort. Zaho dia teo anatrandreo olona mpino zay nanaraka ahy dia noentinao akany amin'ny lalana makany amin'ny fahafatesana. 그게 제 꿈이었어요. Et c'était mon rêve. Zany no nofinofiko. 크고 넓은 예배당을 만들었어요. Et j'ai construit une église de grande taille, de grande superficie. Nanangana fiangonana tena ngeza be midadasika 많은 사람이 찾게 하는 그런. Afin que beaucoup de personnes cherchent cette église. mba ahatonga ny olona hitady ireo fiangonana io. 그렇게 달려가던 저를 주님이 심판하셨습니다. Et moi qui courais ainsi sur la voie de la mort, Dieu m'a jugé. Ary zaho zay nampianatra an'ireo zany amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia notsarain'Andriamanitra aho. 그리고 성경이 증거하는 그리스도를 알려주셨습니다. Et il m'a fait connaître le Christ dont témoigne la Bible. Ary nampahafantariny ahy ilay Kristy zay ambarany Baiboly. 모든 시대 교회는 성경이 증거하는 그리스도를 전하라고 부름받았습니다. À toutes les époques, les églises ont été appelées pour transmettre le Christ dont témoigne la Bible. Dia amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra dia tokony io Kristy zay ambarany Baiboly io no ambara torina. 누가복음 24장 48절에 보면 Si on regarde dans Luc chapitre 24, verset 48, raha ho jerentsika ny amin'ny Luka toko faefatra amby roapolo dia ny andiny fahavalo amby efapolo. 예수님이 12제자에게 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하신 그리스도를 가르쳐 주십니다. Jésus va enseigner à ses disciples le Christ qui est mort et ressuscité selon les Écritures. Ny Baiboly zany milaza hoe io Kristy io hitsangana amin'ny maty araka ny soratra masina. 그들의 지각을 열어 성경을 깨닫게 하십니다. Et il va ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Dia nano sokafan'Andriamanitra ny saina mba azahoany ny hevitra ny soratra masina. 성경에 기록되지 않았느냐 말씀하시면서 Il dit, n'est-ce pas que ces choses-là sont écrites dans la Bible? Tsy efa voasoratra amin'ny Baiboly va zany rehetra zany. 성경대로 그리스도가 고난을 받고 3일에 죽은 자 가운데 살아나셨다. Il dit, le Christ est en accord avec les Écritures, mort et ressuscité au bout de 3 jours. Dia Jesosy araky ny soratra masina zany dia hijany dia hovonoana tokoa dia hitsangana araka ny soratra masina. 너희는 이 모든 일의 증인이 되라. Vous êtes les témoins de ces choses. Ianareo ny vavolombelona zany. 그래서 성령을 보내주십니다.
Et Jésus envoie le Saint-Esprit. ary jesosy nandefa ny fanahy 최초의 교회가 형성됩니다. Et ce faisant, la première église est bâtie. ary dia nahatonga ny fiangonana voalohany voorona. 그때 베드로가 성경이 증거한 그리스도를 선포합니다. À ce moment-là, Pierre proclame le Christ dont témoigne la Bible. dia nanomboka teo dia i Paula dia nanjary nanaiky an'ilay Kristy araka ny soratra masina. 전에 예수님을 공격했던 베드로가 성령이 오자 깨달았습니다. Pierre, qui auparavant attaquait Jésus, a enfin compris le véritable Christ. Pierre dia Petera zany Pierre, qui avait auparavant attaqué Jésus, a finalement compris qui était le véritable Christ. Petera zany taloha zay nanafika na nanohitra ny Kristy dia nanjary nahafantatra an'ilay tena Kristy. 전에 사람을 위해서 열심히 예수를 따랐던 베드로가 변했습니다. Lui qui auparavant suivait Jésus pour les œuvres de l'homme, a cru en Christ par l'Esprit. Izy zay nanaraka an'i Kristy ao anatin'ilay fisainana mahaolona dia nanjary mino an'ilay Kristy. 오순절 성령이 맞아 이제는 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하신 그리스도를 전하게 되었습니다. Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est survenu sur les disciples, enfin, le Christ dont témoigne la Bible a été proclamé. Ary ireo mpianatra ireo zany rehefa tonga tokoa ny tamin'ny andron'ny Pentekosta ka nalala zany dia nanomboka nivoambara ny filazantsara. 그래서 교회가 세워졌습니다. Et l'Église a été bâtie. ary ny fiangonana dia voorona. 모든 시대 주님의 교회는 성경대로 죽으시고 부활하신 그 그리스도를 전하는 것입니다. À toutes les époques, l'Église du Seigneur transmet le Christ dont témoigne la Bible. ary ny fiangonana zay mifandimby anandritran'izay vanim-potoana rehetra zay dia manambara an'ilay Kristy zay ambaran'ny Baiboly. 그를 믿는 자마다 사망에서 생명으로 옮기게 합니다. Et quiconque croit en ce Christ est transporté des ténèbres de la mort à la lumière. ary zay mino any Kristy dia tafafindra ny ala tamin'ny aizina ho amin'ny fahazavana. 하늘과 땅의 모든 권세하신 주님이 그들과 영원히 함께할 것입니다. Et le Seigneur qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est éternellement avec eux. ary ilay Andriamanitra zany zay nahano zavatra rehetra tompony fahefana dia nomba azy ireo. 마다가스카르 교회가 여러분을 통해서 참 교회가 세워지길 간절히 바랍니다. Et j'espère que l'église de Madagascar sera véritablement bâtie sur la vérité grâce à vous. ary mana tena aho fa ny fiangonana eto Madagasikara dia tena iorina tsara araka ny soratra masina noho ny aminareo. 사람의 일을 그치십시오. Arrêtez les œuvres de l'homme. atsahao ny asan'olombelona. 사람이 다 성도가 떠나가도 그치셔야 돼요. Et même si les fidèles quittent votre église, vous devez arrêter les œuvres de l'homme. dia eny fa na dia ny ekipanao aza dia tokony ho tenenina hoe atsaharo amin'izay ny asan'olombelona. 이제는 여러분 복음을 정확히 들었습니다. Désormais, vous avez écouté le véritable évangile. Enareo zay ny tena atao hoe filazantsara marina. 복음을 전하시죠. Transmettez l'évangile. Ampitaony filazantsara. 산자와 중자를 심판하신 예수 그리스도의 이름으로 명령합니다. Je vous ordonne ceci par le nom du Seigneur qui a sauvé les morts. dia omeko baiko ianareo anatanteraka izany amin'io zay mamonjy ny olona amin'ny fahafatesana. 때를 얻든지 못 얻든지 전하십시오. Que vous ayez le temps ou pas, transmettez ce Christ. na manam-potoana ianao na tsy manam-potoana ampitao io Kristy io. 사람들은 여전히 자기 욕망을 충족시켜주는 선생들 따라갈 것입니다. Les personnes chercheront toujours les dirigeants qui satisfont leurs désirs. ny pastora dia mitady olona foana pitarika anazy zay mba hanome fahafapo ny flag. 그래서 여러분에게는 고난이 따를 겁니다. Et c'est pour ça que la souffrance sera avec vous. dia izany no mahatonga ny fahoriana eo aminareo foana. 복음과 함께 고난을 받으십시오. Souffrez avec l'évangile. mijaly noho ny amin'ny filazantsara. 우리 전도자로 부르신 주님이
먼저 당했던 고난입니다. Parce que cette souffrance, le Seigneur qui nous a appelés en tant que pasteur l'a souffert avant nous. Satria ni pastora zany dia efa nijany koa talohantsika. 믿음의 시작자의 완성자이신 예수께 고정하십시오. 여러분의 눈을. Et fixez vos regards dans le Christ qui est le début et la fin de notre foi. Zay sorona ao amin'ny Kristia zay tena fotsiny finoantsika. 그가 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가의 치욕을 참으셨습니다. Parce qu'il a surmonté la honte de la croix en vue de la joie qui était devant lui. Satria voatrana lay enatra teo amin'ny havyfijaliana dia nandresy izany izy. 복음을 전해 생명 얻는 이 길로 끝까지 달려가시기 바랍니다. Allez jusqu'au bout de cette voie qui vous permettra de transmettre la vie et de la donner à de nombreuses âmes. Dia mandehana zay eo amin'ny nareo dia aza mitsatra mampita an'izany 영광스럽게 주님을 만나시기 바랍니다. Et ce faisant, vous rencontrerez le Seigneur dans la gloire. Ari dia iona amin'ny tompo amin'ny voninahitra ianareo. 세상 끝날까지 함께 하시는 주님의 이름으로 여러분을 축복합니다. Et je vous bénis au nom du Seigneur qui est avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Ari dia uitay anareo ane ny tompo mandrapahataperaky izao tontolo izao. 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. Ia revavaky isika. 하나님 아버지 저희들을 주의 종으로 택해 주셔서 감사합니다. Merci Père parce que tu nous as appelés en tant que serviteurs. Misaotra rayo fa miantso anay ianao ho mpanompo. 이 시간 세미나를 통해서 복음을 정확히 들었습니다. Nous avons, grâce à ce séminaire, écouté le véritable évangile. Misaotranao zahay satria amin'ny alalan'izao seminaire izao no ahitana lalàna ilay tena filazantsara. 오직 복음을 전해 생명을 얻게 하는 일이 우리 일생을 드리게 해 주시옵소서. Désormais, faites de nous des personnes qui donnons notre vie pour transmettre cet évangile. Dia tefeo zahay mba ho tena olona tokoa ny hanolotra ny fiainanay rehetra apita an'izany filazantsara. 지금까지 사람의 일을 전했다면 지나간 대로 족합니다. Si jusqu'à maintenant nous avions transmis des œuvres de l'homme, cette époque est définitivement passée. Fa raha toa ka nanambara an'izany asan'Andriamanitra izany ihany zahay taloha dia ankehitriny dia efa lasa izany. 알지 못했을 때는 하나님이 우리를 지나갔지만 Lorsqu'on était ignorant, Dieu était passé outre. Rehefa tsy nalala dia Andriamanitra tokoa ny tsy momba. 이제 알려주시고 알게 되었습니다. Mais tu nous l'as fait connaître et nous avons su désormais. Ary ianao kosa nampafantatra anay ary dia fantatra izany manombotra 좁은 길은 izany. 생명의 길로 나가게 하시고 Fait que nous marchions constamment dans la voie resserrée qui est la voie de la vie. Dia tarity izahay tsy ankijanona mba handeha amin'ny lalany fiainana. 매일 주님과 은밀하게 생명의 교제를 하며 기쁨이 충만하게 하옵소서. Et fait que la joie abonde en nous en communiant chaque jour avec Dieu dans la vie éternelle. Ary dia ny fifaliana dia ao anatinay dia iaina amin'izany fiainana mandrakizay izany. 그 기쁨으로 복음과 함께 넉넉히 고난을 견디게 하시옵소서. Et par cette joie fait que nous surmontions amplement les souffrances qui vont avec l'évangile. Ary amin'ny alalan'izany fifaliana izany dia ivoaka ho mpandresy izay manoloana ny fahoriana izay ianarana. 우리 모두 달려갈 길 다 달려갔을 때 Et qu'ainsi, lorsque nous aurons parcouru tout notre chemin, Ary raha nandeha an'izany lalana izany fa lasa izany zahay, 주님이 주시는 영광의 멸류관을 받게 하옵소서. fait que nous recevions la couronne de gloire que tu as préparée pour nous. dia ho tefenao mba hanana an'ilay satroboninahitra izay efa notehirizinao anay. 예수님의 이름으로 기도합니다. Nous prions tous ceci au nom de Jésus. Mivavaka izahay amin'ny anaran'i Jesosy. 할렐루야. Alleluia. 여러분 축복합니다. Je vous bénis tous au nom du Seigneur.